Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se están gozando en la casa de Dios? ¿Cuántos han sido bendecidos hasta el momento? ¿Cuántos saben que Dios tiene más bendición? Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por el mover de tu espíritu. Gracias por el momento de adoración. Eres digno de gloria y de honra, Jesucristo. Jesus, you're worthy of all honor, of all glory. We worship you. We honor you today. Pero también hoy queremos, Padre mío, escuchar tu voz. También queremos, Padre mío, Señor, escuchar lo que tu Santo Espíritu quiere decirnos a través de tu palabra viva. We also, Father, want to open our ears to hear what your Spirit has to say. We want your living word to speak to us today, to transform us. Thank you, Father, because your word says that you will do greater things that we can pray or ask for. Gracias, Padre, porque tu palabra declara que tú harás cosas más grandes y mejores de las que pedimos y entendemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. De un fuerte aplauso al Señor mientras usted se sienta. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, Today, with the help of the Lord, continuar la serie que comenzamos la semana pasada. I want to continue the series I started last week. La semana pasada hablamos sobre la voluntad soberana de Dios. Last week, we talked about the sovereign will of God. Hoy vamos a estar hablando sobre la voluntad revelada de Dios. Today, we'll be talking about the revealed will of God. La realidad es esta. The reality is this. Todo ser humano en algún momento u otro de su vida Every human being at one moment or another in their lives le ha preguntado a Dios por qué estoy aquí en la tierra. has asked God, why am I here on earth? Le ha preguntado a Dios por qué, cómo puedo conocer tu voluntad. Has asked God, how can I know your will? Le ha preguntado a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Has asked God, what is your will for my ¿Cuál life? es tu plan específico para mi vida? What is your specific plan for my life? Y las buenas noticias And the good news es que Dios tiene una voluntad, is that God has a will, que Dios tiene un plan that God has a plan, y que Dios desea revelarte su plan. and that God wishes to reveal his plan to you. Por eso nos enfocamos la semana pasada And that's why last week we focused y comenzamos la serie descubriendo la voluntad de Dios. and we started the series discovering the will of God. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, Now when we talk about the will of God, dijimos la semana pasada we said last week que podemos hablar de ella that we can speak about it en tres áreas diferentes. in three different areas. Y en el diagrama que usted va a ver en su pantalla, And the diagram that you see on your screen, se va a dar cuenta que la voluntad de Dios you're going to see that the will of God se puede describir como la voluntad soberana de Dios, can be distinguished as the sovereign will of como la God, voluntad revelada de Dios as the revealed will of God, y como la voluntad progresiva de Dios. and as the progressive will of God. La voluntad soberana de Dios The sovereign will of God es la que nadie puede cambiar. is the one nobody can change. No importa lo que tú It hagas, doesn't matter what you do. no importa lo que no It hagas, doesn't matter what you don't la do. voluntad soberana de The Dios sovereign will of God se va a cumplir. will be fulfilled Porque Él es el Todopoderoso, because he is the el all-powerful. que ha diseñado un plan He has designed a plan y nadie puede detener su mano. and nobody can stop his hand. La voluntad revelada de Dios The revealed will of God está en la palabra de is Dios. in the word of God. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ello. And today we're going to talk about that a Y la little bit. semana que viene And next week, hablaremos de la voluntad progresiva de Dios. we're going to talk about the progressive will of God. Ahora, Now, hay algo muy importante que usted tiene que conocer there's something very important that you have to know para que no pierda su tiempo so that you don't waste your time buscando lo que no puede encontrar. seeking what you cannot find. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, In the book of Deuteronomy, chapter 29, verse 29, la palabra dice: the word says, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, the secret things belong to the Lord our God, pero lo revelado but the things revealed nos pertenece a nosotros belong to us y a nuestros hijos para siempre, and our children forever, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. that we may follow all the words of this law. Entonces hay And cosas so there are things de la voluntad de Dios that the will of God que están ocultas that are hidden y que nunca serán and reveladas. that will never be revealed. Son cosas secretas There are secret que things Dios ha reservado para sí. that God has reserved to himself. Pero hay muchísimas But
cosas But there are many things con respecto a la voluntad revelada de with Dios regards to the revealed will of God que están descritas en la that palabra. are written in the Word. Esas son para ti y para mí. And those are for you and for me. Por favor, no estés perdiendo el tiempo Please don't be wasting time tratando de conocer los secretos de Dios trying to know the secrets of God que Él no ha revelado. that He has not revealed. Ocúpate Take action para que puedas descubrir la voluntad revelada de Dios. so that you may discover the revealed will of God. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Now the question that we have to ask ourselves is this. ¿Por qué es importante conocer la voluntad revelada de Dios? Why is it important to know the revealed will of God? Y hay muchísimas razones, And there are many reasons, pero solamente le voy a dar dos de ellas. but I'm only going to give you two of them. Y la razón por la cual le voy a dar dos de ellas And the reason that I'm going to give you two of es them porque creo que estas dos is because I believe that these two resume en summarize su totalidad in its totality lo más importante the most important de por qué debemos conocer la voluntad revelada de Dios. reasons that we should know the revealed will of God. Lo primero The first one es que descubrir y hacer la voluntad revelada de Dios is that discovering and doing God's revealed will determina quién va a entrar al cielo. will determine who goes to heaven. Yo no sé usted, I don't know you, pero eso para mí parece sumamente but importante. that to me seems extremely important. ¿Usted quiere saber cómo llegar al cielo? You want to know how to get to heaven? Oh boy. Oh, Dios santo. Gracias por despertar. Thanks for waking up. ¿Usted quiere saber cómo entrar al cielo? You want to know how to get to heaven? Dios en su palabra te lo revela. God reveals it in His Word. Escucha lo que Jesús dijo Listen to what Jesus said en Mateo 7:21. in Matthew 7:21. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, He says, not everyone who says to me, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, shall enter the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but he who does the will of my Father in heaven. ¿Te das cuenta por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? You see why it's so important to know the will of God? Porque el que no conoce la voluntad de Dios Because whoever does not know the will of no God la puede hacer. cannot do it. Y si no podemos hacer la voluntad de Dios, And if we cannot do the will of God, jamás podremos entrar al cielo. we will never be able to go to heaven. No importa lo que tú sepas en la tierra, It doesn't matter what you know on earth. no importa cuánto conocimiento tengas en la It tierra, doesn't matter how much knowledge you have on si earth. no conoces la voluntad de Dios, If you don't know the will of God, si no haces la voluntad de if Dios, you don't do the will of God, como decimos en mi país, as we say in my country, no te vista que no vas. don't get ready because you're not going. Porque la voluntad de Dios Because the will of God ha sido descrita en su palabra. has been described in His Word. El asunto que explica Jesús aquí The thing that Jesus explains here es que hay mucha gente que llegan a la iglesia is that there are many people that come to church los domingos en la mañana, on Sunday mornings, a la iglesia Senda de to the Restauración church Senda de Restauración, y a otras iglesias. and to other churches. Y de vez en cuando levantan sus manos al cielo, And every now and then they lift their hands to le the dicen, sky Señor, Señor, and they say, Lord, Lord, qué bueno eres, you are so great. qué mucho me has bendecido. You've blessed me so much. Gracias por contestar mis Thank you oraciones. for answering my prayers. Pero ¿será eso lo que Jesús está buscando? But is that what Jesus is looking for? ¿O será que Jesús está buscando quién levanta la mano Or is it that Jesus is looking to see who y le está raises their diciendo al hand Señor en su casa, and tells the Lord in their house, Señor, gracias Lord, thank you porque me ayudas a hacer tu voluntad? because you helped me to do your will. ¿Por qué? Porque esos son los que entran al reino de los cielos. Why? Because those are the ones that enter the kingdom of heaven. Por eso es crucial saber cuál es la voluntad de Dios. And that's why it's crucial to know the will of God. Porque sin conocerla Because without knowing y it sin practicarla, and without practicing it, nunca entraremos al reino de los we will cielos. never enter the kingdom of heaven. Ahora, pastor, es que eso es para el futuro. Now, Pastor, that's for the future. Eso es por gracia, pastor. That's by grace, Pastor. No se preocupe, pastor, soy salvo. Don't worry about it, Pastor. I'm saved. Es posible que por la gracia de Dios, It's possible that by the grace of God, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, because His mercies are new each day, es posible porque tu salvación no depende de tus obras, it is possible because your salvation does not depend on your works, que tú apenas llegues al cielo. that you might get to heaven. Pero déjame decirte, antes de llegar al cielo, ¿qué? But let me tell you, before you get to heaven, ¿Qué? what? ¿Qué hay aquí en la tierra? What is there here on earth? ¿Estás contento con lo que estás viviendo? Are you happy with what you're living? ¿Estás seguro que tienes toda la bendición de Dios en tu vida? Are you happy that you have all the blessings of God in your life?
No puedes recibir todo lo que quieres, You cannot receive everything you want, ni todo lo que necesitas, nor everything that you need, si no conoces la voluntad de Dios. if you don't know the will of God. Observa lo que Jesucristo dijo. Observe what Jesus Christ De said. hecho, fue el apóstol Juan quien lo dijo. In fact, it was the Apostle John who En said el it. libro de Primera de Juan capítulo 5, In the book of 1 John chapter 5, versículo 14. verse 14. Él dijo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a He Dios. says, this is the confidence we have in approaching God. ¿Qué confianza tienes tú cuando te acercas a Dios? What confidence do you have when you approach God? ¿Cuán confiado estás cuando te acercas a Dios? How confident are you when you approach God? Si quieres estar confiado, If you want to be confident, esto es lo que tienes que hacer. this is what you have to do. Dice la palabra, It says in the word, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. this is the confidence we have in approaching God. Que si pedimos conforme a su voluntad, That if we- Él nos oye. That if we ask anything according to His will, He hears us. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. That if we ask anything according to His will, He hears us. Entonces, para que Dios te oiga, And so in order for God to hear you, necesitas conocer su voluntad. you need to know His will. Porque a veces estamos Because sometimes la we're yapping y Dios no escucha. and God doesn't hear it. Dios no oye lo que estás diciendo. God does not hear what you're saying. Porque tu ña Because of our yapping, no llega a los oídos de Dios. it doesn't reach God's ears. Porque no estás pidiendo Because you're not asking de acuerdo a la voluntad de Dios. according to the will of God. Ahora, observa lo que dice Juan. Now observe what John says. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, And if we know that He hears us, whatever we ask, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. we know that we have what we asked of Him. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta perder el tiempo pidiendo. I don't know you, but I don't like to waste time Me asking. gusta que cuando yo pido algo, I like it that when I ask for something, reciba. that I receive. y Dios nos está dando la fórmula And God has given us the formula para que cuando nosotros pidamos, so that when we ask for something, podamos recibir. that we may receive. Ahora, la fórmula no comienza pidiendo. Now the formula does not start by us asking. La fórmula comienza conociendo la voluntad de Dios. The formula starts by knowing the will of Y God. después que conoces la voluntad de Dios And after you know the will of God, y pides con respecto a su voluntad, and you ask with regards to His will, entonces Dios te oye. then God hears you. Y como Dios te oye, And since God hears you, la palabra te garantiza. the word guarantees you. Dice, podemos estar seguros It says we can be sure de que tenemos lo que ya le hemos pedido. that we have what we already asked of Him. ¿Cómo es que tú pides? How is it that you ask? ¿Seguro Assured o con duda? or with doubt? ¿Será posible que pides con duda Is it possible that you ask with doubt y no has recibido and you haven't received porque realmente no conoces la voluntad de Dios? because you truly don't know the will of God? ¿Entiende lo importante? Do you see how important it is? Para entrar al cielo In order to enter heaven, hay que conocer la voluntad de Dios you have to know the will of God y hay que hacerla. and you have to do it. Para vivir en la tierra, To live on earth, bendecidos por Dios, blessed by God, tenemos que conocer la voluntad de Dios we have to know the will of God y pedir de acuerdo a su voluntad. and ask according to His will. Creo que eso resume en su And totalidad I think that totally summarizes la importancia de lo que es conocer la voluntad de the Dios. importance of what it is to know the will of God. Ahora, Now, pastor, quiero conocer la voluntad de Dios. Pastor, I want to know the will of God. Te tengo buena I noticia. have good news. La Biblia dice en el Salmo 32, versículo 8, Bible says in Psalm 32 verse 8, de hecho, Dios te hace una promesa in fact, God makes a promise que Él te va a revelar su voluntad. that He will reveal His will. Dice así la palabra, Salmo 32, 8. Psalm 32 8 says like this. El Señor dice, The Lord says, yo te instruiré, I will instruct you. yo te mostraré el camino que debes seguir, I will teach you in the way you should go. yo te daré consejos y velaré por ti. I will counsel you and watch over you. Dios está comprometido God is committed como pastor as a pastor de instruirnos, to instruct us, de mostrarnos el camino que To- debemos seguir. to show us the path that we must follow. De hecho, el viernes, In fact, on Friday, la pastora Raquel Pastor Raquel habló de las diferentes tipos de ovejas que hay en la iglesia. spoke about the different types of sheep that we have in the church. Y habló del amor del pastor para guiar sus ovejas a pastos verdes. And spoke about the love of the pastor to guide his sheep to green pastures.
Ese pastor de pastores se llama Jesús. That pastor of pastors is called Jesus. Y su promesa para ti And his promise for you es que Él te va a instruir is that he will instruct you y que Él te va a mostrar el camino que debes seguir. and that he will show you the way that you must follow. Está diciendo, pastor, que no sé qué hacer. And you might be saying, Pastor, but I don't know what to do. No sé qué decisión tomar. I don't know what decision to make. No sé en qué dirección tornar. I don't know which direction to turn to. Pues déjame decirte, But let me tell you, habla con Jesús. speak to Jesus. Pídele la guianza al Espíritu Santo. Ask for the guidance of the Holy Spirit. Dios no es hombre para que mienta. God is not a man to lie. Cuando Él hace una promesa a sus hijos, When he makes a promise to his children, Él la cumple. he will fulfill it. Y Él ha prometido, yo te mostraré el camino que debes seguir. And he has promised you, I will teach you the way that you must follow. Y después te dice, y yo te daré consejos y velaré por ti. And then he says, I will counsel you and watch over you. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, And so the question that we must ask ourselves, ¿cómo es que Dios nos va a dar consejos? how is it that God is going to counsel us? ¿Cómo es que Dios va a mostrarnos el camino? How is it that God is going to show you the way? La respuesta es tan The sencilla question is so simple. como lo que dijimos la semana pasada. The answer is so simple as what we said last week. Es a través de su santa It's through palabra. his holy word. Lámpara es Light is a mi pie tu palabra to my feet your word y lumbrera mi camino. and to my path. Sí, dice el Salmo 119, versículo 105. It says in Psalm 119, verse 105. Dios te ha dado su palabra God has given you his word como un mapa as a map, y alumbra tu camino and it lights your path para que no tropieces. so that you don't trip. Hay mucha gente que buscando la voluntad de Dios There are many people that seeking the will of God tropiezan y caen. trip and fall. Se levantan They get up y vuelven y tropiezan y caen. and then they stumble and fall again. Y se levantan, And they get up caminan un rato They walk for a y little bit. vuelven y tropiezan y caen. and once again they stumble and fall. La razón es porque no conocen la voluntad de Dios. The reason is that they do not know the will of God. Es porque están tomando sus propias It decisiones. is because they're making their own decisions. Cuando Dios te guía con su palabra, When God guides you with his la word, palabra te promete que no vas a tropezar. the word promises you that you will not stumble. Y de hecho, en aquellas ocasiones que puedes And tropezar in fact, in those occasions where you might trip porque te equivocaste, because you made a mistake, la palabra dice que si el justo cae 7 veces, the word says that if the righteous should fall 7 times, 7 veces el Señor lo levantará. 7 times the Lord Dale will un lift fuerte him up. aplauso al Señor por Give the su Lord a fidelidad. round of applause for his mercy. Hay algo que hace mucha gente, There's something that a lot of people do, la gente del mundo, people in the world, y tristemente, and sadly, algunas personas que van a las iglesias. some people that go to the churches. Y es que quieren conocer la voluntad de Dios, And it's that they want to know the will of God, pero van a las fuentes but equivocadas. they go to the wrong fountain. Van a los lugares equivocados. They go to the wrong places. Y cuando llegan a esos lugares, And when they get to those places, salen más confundidos que cuando entraron. they leave more confused than when they got there. Salen más atados que cuando llegaron. They leave more tied than when they got Porque there. están tratando de descubrir la voluntad de Dios Because they're trying to discover the will of God de una manera in a way en la cual Dios ha prohibido. in which God has Y prohibited. cuando Dios te prohíbe algo, And when God prohibits no es something, para dañarte, it's not to hurt you. es para bendecirte, It's to bless you. es para guardarte, It is to watch es over para you. evitar que sufras daño, It is to avoid for you to suffer. es para evitar que termines siendo un esclavo, It's to avoid for you to end up a es slave. para evitar que termines siendo engañado. It's to prevent you from being deceived. Hay mucha gente There are many people que para descubrir la voluntad de Dios, that in order to discover the will of God, que para ser libre de algún mal, that to be free from some evil, van al chamán, go to the shaman, van a los adivinos, go to the diviners, van a los brujos, go to the witches, van a los hechiceros, go to the witchcraft, van a lo que hacen medium. go to those people that are mediums. Por eso cuando Dios le habló al pueblo de And Israel, that's why when God talked to the people of Israel, le prohibió que hicieran eso. he prohibited them from doing this. Deuteronomio 18, versículo 10 y 11 dice: Deuteronomy 18 verses 10 and 11 says, nadie entre los tuyos deberá let no one among you be found practicar adivinación, who practices divination brujería o hechicería, or sorcery or engages in witchcraft ni hacer conjuros, or cast spells ni servir de medium espiritista o consultar los muertos. or who is a medium or spiritist or who consults the dead. La Biblia no puede ser más The clara. Bible cannot be more clear. Pero todavía hay cristianos But there are still Christians que van a ellos, that go to them,
que leen el horóscopo that they read the horoscope y creen las mentiras de Satanás and they believe in the lies of Satan y terminan esclavizados por ellas. and they end up enslaved by Y them. muchas cosas que le dicen proféticamente mintiendo And many things that they say to them prophetically lying se hace una realidad en su vida become a reality in their lives para engañarlos más. to deceive them more. No es que el que habla es profeta, It doesn't mean that the person that speaks is a prophet. es que Satanás es padre de toda mentira. It's that Satan is the father of all Y lies. dice la palabra que de lo suyo habla. And it says in the word that he talks about his, Y cuando él habla de la mentira and when he talks about y lies, tú la crees y la and you practicas, believe it and you practice it, terminas un esclavo de la mentira then you end up a slave to lies. y no vives en libertad. And you don't live in freedom. Por eso ten cuidado That's why be careful a dónde vas a buscar la voluntad de Dios. where you go to seek the will of God. Ten cuidado Be careful con quién vas a consultar para ser libre de alguna atadura espiritual. who you go to consult with to be freed from some spiritual Porque solamente bond. existe uno que nos hace libre verdaderamente. Because there's only one that makes us truly Y es free, Jesucristo, el Hijo de and that is Dios. Jesus Christ, the Son of God. La palabra dice que si el Hijo os libertare, That the word says that if the children would be freed, si Jesucristo nos libertare, if Jesus Christ would free us, entonces seremos verdaderamente libres. then we would truly be free. Entonces el único que puede verdaderamente libertar, And so the only one that can truly free us, de acuerdo a lo que Dios ha declarado en su voluntad, according to what God has declared in His will, es Jesucristo, su único Hijo. is Jesus Christ, His only Son. Entonces no vayas donde el adivino, So don't go to the diviner. no vaya a que te lea el tarot, Don't go to somebody to read the al que tarot te lee el cards, horóscopo, to read the al que horoscope, te lee las cartas, to read the cards, porque te está engañando. because they're deceiving you. Pero en su engaño hay poder. But in their deceit, there is Y el power. poder que se mueve en ese lugar The power that moves in that no es place, el poder de Dios, it's not the power of es el God. poder de Satanás. It is the power of Es el Satan. poder que esclaviza las mentes. It is the power that enslaves the minds. Es el poder que engaña los It is the corazones. power that deceives the hearts. Yo recuerdo una ocasión, I remember on one occasion, tiene que ser aproximadamente unos 6 años atrás, it's got to be approximately 6 years ago, que una persona de la iglesia, that a person from the church, después de venir por un tiempo a la iglesia after coming to the church for a y while, ser salvo en la iglesia and being saved in the y church, ser libre en la iglesia, and being freed in the church, me dijo, pastor, told me, Pastor, tengo un familiar I have a family que member necesita mucha ayuda, that needs a lot of help. necesita un buen consejo. They need a good advice. Dice que a menudo escucha voces en su casa. They say that frequently they hear voices in their house. Dice que a menudo se escuchan las cosas que se mueven en su casa. They say that frequently they hear the things that move in their house. Yo dije, tráelo acá. And I said, bring them here. Vamos a aconsejarlo con la verdad. We're going to give them advice based Vamos a on the truth. mostrarle cuál es la voluntad de Dios buena y perfecta. We're going to tell them what is the good and perfect will of God. Y para hacer una historia larga corta, And to make a long story short, este hombre por meses había ido a uno que le leía las cartas. this man for months was going to somebody that was reading his cards. Y me confesó en consejería And he confessed to me during counseling que había gastado miles y miles de dólares. that he has spent thousands and thousands of dollars. De hecho, si recuerdo In correctamente, fact, if I remember me correctly, dijo que había invertido $6,000 he told me that he had invested buscando $6,000 la voluntad de Dios. seeking the will of God. Y no sé cuántos meses pasó yendo a este lugar. And I don't know how many months he was going to this place. Y me dijo algo que tocó mucho mi And corazón. he told me something that really touched my heart. Me dije, perdí miles de dólares. He said, I lost thousands of dollars. Perdí mucho tiempo. I lost a lot of time. Y estoy más confundido ahora And I'm more confused now que cuando comencé aquel lugar. than when I started in that place. Me siento más atemorizado I ahora feel more afraid today que cuando fui a ese lugar. I went to that place. ¿Y sabe lo que me dijo después? And you know what he told me afterwards? Es increíble He says, it's incredible cómo yo fui engañado. how I was deceived. Lo que tomó meses que me dijeran What took them months to tell me que era pura mentiras, that was complete lies, puro engaño, a pure deceit, con una sola consejería con usted, with just one counseling session with you, usted me ha dicho la verdad. you told me the truth. Nunca me cobró un centavo You never charged me 1 cent, y ahora siento una paz sobrenatural que nunca he sentido. and now I feel a supernatural peace that I have never felt. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Give it up strong to the King of Kings. Porque solamente hay uno que liberta y se llama Because Jesucristo. there is only one that can free, and his name is Jesus Christ. Por eso tenemos que tener mucho cuidado That's why we have to be very careful a dónde vamos a Where we descubrir go. la voluntad de Dios. to seek the will of God. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad revelada de Dios? Now, how can we know the revealed will of God? ¿Qué es lo que se opone a que podamos conocer la voluntad revelada de Dios? What is it that is opposed to us being able to know the revealed will of God?
Yo he llegado a la conclusión I've come to the conclusion de que nada se opone más a la voluntad revelada de Dios that nothing opposes the revealed will of God more que nuestra propia voluntad. than our own will. La mayor lucha que tenemos nosotros como hijos de Dios The greatest struggle that we have as children of God para conocer la voluntad de Dios to know the will of God es resistir nuestra propia voluntad. is resisting our own will. Es negarnos a nuestra propia It voluntad. is to deny our own will. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a veces pensamos Because sometimes we think que lo sabemos todo, that we know everything, que conocemos la voluntad de Dios. that we know the will of God. Pero la Biblia dice But the Bible says que hay camino al hombre que le parece recto, that there is a path that seems righteous to man, pero su fin es camino de muerte. but its end is a path of death. Que hay un camino There's only one way que conduce a la vida that leads to life, y se llama Jesucristo. and it is called Jesus Christ. Y el problema que ocurre And the problem that happens es que nuestra voluntad a través de los años is that our will through the years ha sido contaminada, has contaminated, ha sido corrompida. has been corrupted. Y tenemos que lidiar con eso And we have to deal with si this queremos conocer la voluntad de if Dios. you want to know the will of God. Así que voy a discutir ahora con And ustedes so now I'm going to talk to you about 5 principios 5 principles que nos va a ayudar that are going to help a us conocer la voluntad revelada de Dios. to know the revealed will of God. Yo no sé usted si usted tiene una mejor memoria que la I mía, don't know you if you have a better memory than I do, pero creo que este es el momento but I think this is the donde moment todos deben tener lápiz o Where every- bolígrafo en su mano, where everybody should have a pen or pencil in their hands, o su iPad, or your iPad, o su teléfono, or your telephone para tomar notas. to take notes, Para que puedas conocer la voluntad de Dios, so that you may know the will of God. tienes que hacer 5 cosas. You have to do 5 things. Número 1, Number 1, debes reconocer que We- tu mente ha sido corrompida. we must recognize that our mind has been corrupted. No podemos conocer la voluntad de Dios We cannot know the will of God si no comenzamos aquí. if we don't start here. Porque si tú crees que tu mente está bien, Because if you think your mind is okay, si tú crees que tu forma de pensar es correcta, if you think your way of thinking is correct, entonces nunca la vas a cambiar. then you will never change it. Pero la Biblia es clara But the Bible is clear que nuestra mente that our minds ha sido corrompida por el pecado. have been corrupted by sin. Pablo tocó este punto Paul dealt with this topic en la iglesia de Efesios, at the church of Ephesus, capítulo 4, versículo 22. chapter 4, verse 22. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, It says like this, concerning your former conduct, despojaos del viejo hombre. put off your old man. Y escuche lo que dice con respecto al viejo hombre. Now look at what it says with regards to the old man. Ese viejo hombre That old man, está viciado conforme a los deseos engañosos. which is corrupt according to the deceitful lusts. Entonces está corrompido And so it's corrupted. He's por años de corrupted engaño. by years of deceit. Ha practicado engaño tras engaño They've practiced deceit past deceit, y se ha dañado. and they've been damaged. Es como una computadora It's like a computer que ha recibido un virus that has received the virus y ha corrompido el disco duro. and has corrupted the hard drive. Alguien tiene que venir Somebody has to come con algún tipo de programa with some sort of program para remover el virus to remove the virus para que la computadora pueda trabajar correctamente. so that the computer may function correctly. Y así ocurre con nuestra mente. And that's how it happens with our minds. Todos los seres humanos All human beings en la tierra, on earth, su mente ha sido corrompida por el pecado. their minds have been corrupted by sin. Ahora, cuando venimos a Cristo, Now when we come to Christ, la buena promesa de Dios the good promise of God es que somos hechos nuevas criaturas. is that we are made new creatures. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Esa nueva criatura That new creature necesita una nueva programación needs a new program para que pueda operar so correctamente. that it may operate correctly. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Now what is it that Paul is saying? Este hombre viejo This old man, está viciado conforme a los deseos engañosos. which is corrupt according to the deceitful lusts, Por lo tanto, therefore tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente. be renewed in the spirit of your mind. Si no renovamos el espíritu de nuestra mente, If we don't renew the spirit of our mind, o sea, la actitud de nuestra in mente, other words, the attitude of our la mind, forma de pensar de nuestra mente, the way of thinking of our mind, nunca vamos a poder vencer el hombre viejo. we will never be able to defeat the old man. Nunca vamos a poder conocer la voluntad de Dios. We will never be able to know the will of God. Porque nuestra voluntad Because our will nos lleva cautivo takes us captive a la mentira. to lies. Porque estamos habituados Because we're habituated a creer la mentira to believe the lies y a vivir la mentira. and to live the lies. Hemos sido corrompidos. We've been corrupted. Nuestra voluntad ha sido dañada. Our will has been damaged. Y la única forma de poder descubrir la voluntad de Dios And the only way to be able to discover the will of God es reconociendo esa verdad. is recognizing that truth.
Algo que a mí me impacta muchísimo en la sociedad something that really impacts me in society, es la forma en que Satanás trabaja para dañar la mente de los seres humanos. is the way that Satan works to damage the minds of human beings. Satanás no está siempre trabajando con los adultos. Satan is not always working with adults. De hecho, yo creo en mi corazón In fact, I believe in my heart que la meta número uno de Satanás that Satan's number one goal no son los adultos, are not the adults, son los hijos are the children, y son los jóvenes. are the youth. La razón por la cual ataca a los adultos The reason that he attacks the adults es para llegar a su descendencia. is to get to their descendants. En el libro de Éxodo, In the book of Exodus, cuando Dios decidió que iba a sacar a Israel de Egipto, when God decided that he was going to take Israel out of Egypt, antes de ese momento, before that moment, el faraón, Pharaoh, dice la palabra, que le dio más trabajo a los padres. it says in the word that he gave more work to the parents. Le hizo a ellos cocinar el ladrillo, He made them cook the bricks, buscar la paja, seek the straw, el agua. the water. Le incrementó el trabajo que ellos tenían que hacer He increased the work that they had to do con el propósito de que no tuvieran tiempo para sus hijos. with the purpose that they would not have time for their children. Otro día le voy a predicar con respecto a eso. And another day we're going to preach about that. Pero lo que quiero decirle con But esto what I want to tell you is this. es que el enemigo está trabajando sutilmente It's that the enemy is working subtly para dañar la voluntad de nuestros hijos, to damage the will of our children, para dañar la mente de nuestros to jóvenes. damage the mind of our youth. Porque si él logra cautivar la mente de ellos, Because if he can accomplish to captivate their minds, logra dañar su voluntad. then he will be able to damage their will. Ahora, otra forma que Satanás trabaja para tratar de esclavizarnos Now, another way that Satan works to try to enslave us es tratar de evitar que conozcamos la verdad. is to try to prevent us from knowing the truth. La ignorancia es algo terrible. Ignorance is something terrible. Años atrás yo trabajaba haciendo inspecciones en industrias de manufactura. Years back, I used to work doing inspections in manufacturing Y el gobierno industries. federal me daba la autoridad And the federal government gave me the authority de dar una penalidad de $27,000 por cada año que la compañía estuviese en violación. to apply a penalty of $27,000 for each year that the company was under a violation. Y lo que yo escuchaba siempre de estas compañías, And what I heard from these companies always, disculpa, pero ignoraba esa ley. they said, I'm sorry, but I wasn't aware of that law. Lo que ignoramos What we ignore nos cuesta. costs us. Lo que ignoramos What we ignore nos puede hacer daño. can hurt us. Y por eso la Biblia es clara, And that's why the Bible is clear, la forma en que Satanás opera. the way in which Satan operates. El versículo 17 y 18 de Efesios 4 And verses 17 and 18 of Ephesians 4, dice: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. it says, no longer live as the pagan do, Estos tienen oscurecidos el entendimiento in the fertility of their thinking, for they are darkened in their understanding, y están alejados de la vida que proviene de Dios a causa de la ignorancia que los domina. and separated from the life of God because of the ignorance that dominates them. En otras palabras, la ignorancia trae oscuridad mental In other words, ignorance brings mental darkness y oculta la voluntad revelada de Dios. and hides the revealed will of God. Si dejamos que nuestros pensamientos frívolos, If we let our frivolous thoughts, nuestros pensamientos viejos our old thoughts, continúen en nuestra mente, continue in our minds, nuestro entendimiento va a ser entenebrecido. our understanding is going to be dulled. Eso es lo que ocurre con el mundo. And that is what happens with the world. Están entenebrecidos, They're in darkness. están en tinieblas They're in the dark. y están apartados de la perfecta voluntad de Dios. And they're apart from the perfect will of God. Y la razón por la cual están en tinieblas And the reason why they're in darkness es porque viven en ignorancia. is because they live in Y ignorance. escucha lo que dice: a causa de la ignorancia que los domina. And listen to what it says, because of the ignorance that dominates them. La ignorancia domina a mucha gente. Ignorance dominates a lot of La people. ignorancia esclaviza a mucha gente. Ignorance enslaves a lot of Por eso people. es que Satanás hace todo lo posible And that's why Satan does everything possible para que tú no leas la palabra de Dios, so that you don't read the Word of God, para que tú no estudies la palabra de so that Dios. you don't study the Word of God. Porque si logra mantenerte alejado de la voluntad de Dios, Because if he accomplishes to keep you away from the Word of God, puede lograr que vivas en esclavitud. then he can accomplish for you to live in Puede slavery. lograr que vivas en tinieblas. He can make you live in darkness. Por eso debes hacer una prioridad: And that's why you should make a priority. estudiar la palabra de Dios Study the Word of God día tras día day by day para que conozca más de su so voluntad. that you can know his will more.
Ahora, lo segundo que tenemos que nosotros hacer Now, the second thing that we have to do para descubrir la voluntad de Dios, to discover the will of God, primero dijimos first we said que debemos reconocer que nuestra mente ha sido corrompida. that we must recognize that our mind has been corrupted. Ahora, eso es importante, Now, that is important, pero si nos detenemos ahí, but if we stop right there, nada sucede. nothing happens. Lo segundo que tenemos que hacer para descubrir la voluntad revelada de Dios The second thing that we have to do to recognize the revealed will of God es que necesitamos renovar nuestra mente. is that we need to renew our mind. Romanos 12:2 dice, Romans 12:2 says, no se amolden al mundo actual, do not conform to the pattern of this world, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. but be transformed by the renewing of your mind. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Si queremos conocer la voluntad revelada de If Dios, you want to know the revealed will of God, hay que renovar la you mente. have to renew the minds. La voluntad revelada de Dios, The revealed will of God, a menudo, frequently, por no decir siempre, to not say always, contradice la voluntad del mundo, contradicts the will of the world, contradice los valores del mundo. contradicts the values of the world. Tome el asunto de la homosexualidad. Let's talk about the issue of homosexuality. ¿Qué dice el mundo con respecto a la homosexualidad? What does the world say with regards to homosexuality? Creo que ya lo conocemos. I think we already know it. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la But what does homosexualidad? the word of God say with regards to Están en homosexuality? antagonía, They're antagonistic to each están en other. contradicción uno con el otro. They're in contradiction one to the other. Tomemos lo que el mundo dice con respecto a la unión sexual. Let's talk about what the world says with regards to sexual union. La Biblia nos manda que nos casemos con una mujer o con un hombre, The Bible tells us that we should marry a man or a woman de acuerdo a nuestro género. according to our gender. Hombres con mujeres Men with women y mujeres con hombres. and women with men. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God. La voluntad de Dios es nuestra santificación, The will of God is our sanctification. que nos apartemos de toda fornicación. For us to be apart from all fornication. Lo que significa que cuando vivimos en pecado sin casarnos, Which means that when we live in sin without being married, eso está en contra de la voluntad de Dios. that is against the will of God. Y si tú estás en la iglesia And if you're in the church y dices que eres un hijo de Dios and you say that you're a child of y God dices que amas a Dios, and you say you love God, no puedes vivir en pecado de fornicación. then you cannot live in the sin of fornication. No puedes estar viviendo en unión libre con tu cónyuge. You cannot live in free union with your spouse. Tienes que recibir la bendición de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. You have to receive the blessing of God according to the will of God. Y si estás soltero And if you're single y estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, and you're having sexual relationships with your boyfriend or your girlfriend, eso es un pecado de fornicación that is a sin of fornication. y está en contra de la voluntad de Dios. And it goes against the will of God. Y hay que dejar de hacerlo And you have to stop doing it para poder renovar nuestra mente. to be able to renew our mind. Algo que a mí me impactó muchísimo hace algunos meses atrás. Something that I was really impacted by a few months ago. Creo que los pastores somos un poquito naive, I think pastors can be a little naive, un poquito confiados, too trusting, a veces un poquito tontos en las cuestiones de la tecnología. and sometimes a bit foolish when it comes to technology things. Como Dios nos ha llamado a restaurar, Since God has called us to restore, como Dios nos ha llamado a tener misericordia, since God has called us to have mercy, como Dios nos ha llamado a amar a todas las personas, since God has called us to love all people, a veces las personas toman ventajas sometimes people take advantage de los pastores y nos engañan. of the pastors and trick us. Yo recuerdo que cuando el pastor Alex Sicilia de México I remember that when Pastor Alex Cecilia from Mexico estuvo con nosotros aquí en Atlanta, was with us here in Atlanta, él me dijo: Ezequiel, quiero comprar unos teléfonos he celulares. told me, Ezekiel, I want to buy some cellular phones. Y fue al famoso lugar llamado Craigslist. And he went to that famous place called Y vino Craigslist. bien contento y me dijo: Pastor, conseguí un buen teléfono celular. And he came back really happy saying, Pastor, I found a El great mobile precio phone. es excelente The price is excellent comparado con lo que vale en la tienda. compared to what it costs in the store. Pues yo dije: tranquilo, yo te llevo. And I said, don't worry, I'll take you. Y cuando llegamos al lugar, And when we got to the place, la persona que nos habla nos trató con mucho cariño. the person that talks to us is very kind. Parecía muy humilde, He seemed like a very humble person. parecía muy honesto. He seemed very honest. Nosotros, como buenos pastores, We, as good pastors, le dijimos: podemos orar por ti. we asked him if we could pray for him. Le hablamos de Jesucristo. We talked to him about Jesus Le Christ. presentamos el evangelio. We presented the gospel. Oramos por él We prayed for him allí en un lugar público, there in a public en place, medio de la calle, in the middle of the street, y él nos vendió un teléfono. and he sold us a phone. Tiene un corazón tan bueno He has such a great heart que me dijo: that he told me,
Tengo otro. I have another one. De hecho, le doy 2 por un precio más barato. In fact, I'll give you 2 for a lower price. Yo siendo un pastor generoso, And as a generous pastor, le dije, Pastor Alex, I said, Pastor Alex, te voy a comprar este teléfono I'm going to buy you this phone para que te lo lleves a México so that you can take it to Mexico y lo vendas allá and you can sell it over there. y sea una bendición para ti. And it could be a blessing for Él me dijo, you. gracias, Pastor Ezequiel. And he said, thank you, Pastor Ezekiel. Pagamos los teléfonos, We paid the phones. veníamos tan contentos a la casa. We're going home so happy. Pastor Alex es un poquito más vivo que yo, Pastor Alex is a little bit more awake than I am, siendo de la Ciudad de México. being that he's from Mexico. Aprendió unas cosas, And he learned some things, pero creo que las aprendió muy tarde. but I think he learned them a little too late. Pero en su cuarto, But in his room, dice que abrió el teléfono, it says he opened his phone. se veía idéntico al que está en la tienda. It looked identical to the La one in the caja era la store. misma. The box was the El same. teléfono parecía idéntico por fuera. The phone was identical on the outside. Cuando perdió el And teléfono, when he turned on the phone, era un poquito más lento que lo it normal. was a little bit slower than normal. Y él comenzó a desmontar el teléfono And so he started to start looking through the phone, y se dio de cuenta and he realized que el teléfono era un teléfono falso. that the phone was actually a fake. La caja era idéntica a la original. The box was identical to the El original. teléfono por afuera idéntico al The original. phone on the outside was identical to the original, Pero el sistema operativo but the operating system no era nada como el original. was nothing like the original. Él fue engañado, He was deceived. yo fui engañado. I was deceived. Mejor no le digo I'm not even going to tell mi you oración por ese hombre. my prayer for that man. Después que fue engañado, After I was deceived, le llamé muchas veces, I called him many times. lo bendije en el nombre del I Señor. blessed him in the name of the Lord. Le dije, Padre, si no lo salva, I said, Father, if they don't tráele save him, juicio. bring judgment upon him. Perdón, perdí la misericordia. I'm sorry, but I lost mercy. Yo no sé usted, pero cuando yo pierdo cientos de dólares, I don't know you, but when I lose hundreds of dollars, se me va la misericordia. the mercy's out the window. Sobre todo si me tratan de engañar. Especially if they try to deceive me. Ok, confieso Okay, I confess que le pedí perdón a Dios that I ask God for forgiveness por esa oración. for that prayer. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Now, what do I want to tell you with this? Podemos tener algo que parece que es We can have something that appears real por fuera, on the el outside, empaque, the package, pero lo que tiene más valor but what has the most value es lo que tenemos adentro. is what we have inside. Cuando lo que tú tienes adentro But what you have inside no es la voluntad de is Dios, not the will of God. tu mente no opera igual. Your mind doesn't work the Los same. resultados no son lo mismo. The results are not the La same. bendición no es igual. The blessing is not the same. Y por eso tienes que asegurarte And so that's why you have to be que sure tienes la verdad de la voluntad de Dios. that you have the truth of the will of God. Por eso que Pablo le dice a Timoteo And that's why Paul tells Timothy en 2 Timoteo 3:16. in 2 Timothy 3:16. Él le dijo, toda la escritura es inspirada por He Dios said, all scripture is given by inspiration of God y útil para enseñar, and is profitable for teaching, para redarguir, for reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia, for instruction in a fin de que el righteousness, hombre sea enteramente, completamente preparado that the man of God may be complete, thoroughly equipped para toda buena obra. for every good work. Para eso And that's why tenemos que conocer la voluntad de we need Dios. to know the will of God. Tenemos que leer la palabra de Dios We have to read the word of para que God Dios pueda enseñarnos, so that God may teach us, para que Dios pueda corregirnos, so that God may correct us, para que Dios pueda and instruirnos. so that God may instruct us. Por eso cuando alguien venga a hablarte And that's when somebody comes to talk to de algo you que tienes que corregir en tu vida of something that you have to correct in your life, y con amor usa la palabra de and with Dios, love they use the word of God, no le dé la espalda. don't turn your back to them. Abre tu brazo Open your arms y dile, háblame, and tell them, talk to me, ayúdame help me a entender la voluntad de Dios. to understand the will of God. Porque es la única manera Because it's the only que way puedes recibir la bendición total del Señor. that you can receive the complete blessing from the Lord. Número 3. Number 3, Para descubrir la voluntad revelada de Dios, to discover God's revealed will, creo que esta es la más fuerte. and I think this is the strongest one. Creo que es la más difícil. This is the most difficult one. Para descubrir la voluntad revelada de Dios, To discover God's revealed will, no dependas de tu propio entendimiento. don't depend on your own understanding. Escucha lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 3. Listen to what Solomon says in Proverbs chapter 3. En el versículo 5, In verse 5, él dice, confía en el Señor con todo tu corazón he says, trust in the Lord with all your heart. y no dependas de tu propio entendimiento. Do not depend on your own understanding. ¿Te das cuenta que dice, no dependas en tu propio entendimiento? You see that it says, do not depend on your own understanding? Pero antes de eso, But before that, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. it says, trust in the Lord with all of your heart. Porque tú no puedes Because you cannot
confiar en Dios con todo tu corazón trust in God with all your heart, y a la misma vez depender de tu propio and at entendimiento. the same time depend on your own understanding. O vive por tu entendimiento You either live by your understanding o vive por la guianza de Dios. or you live by the guidance of God. O confías en tu You either entendimiento trust in your understanding o confías en la dirección de Dios. or you trust in the direction of God. No podemos renovar nuestra We mente cannot renew our minds a menos que confiemos que su palabra es verdad. unless we trust that His Word is true, A menos que vivamos lo que la palabra de Dios dice. unless we live what the Word of God says. Después dice versículo 6. And then it says in verse 6, Busca su voluntad en todo lo que hagas. seek His will in all you do. Y escucha lo que dice luego. And then look at what it says Y afterwards. Él te mostrará cuál camino tomar. And He will show you which path to take. No dice, It doesn't say, toma el camino take the path, y después Dios te enseña lo que tienes que hacer. and then God will show you what you have to do. Dice, busca su voluntad en todo lo que It hagas. says, seek His will in all you do. Y luego, And then Él te va a mostrar cuál camino tomar. He will show you which path to take. Dios quiere mostrarte su voluntad. God wants to show you His will. Pero no te adelantes al tiempo del Señor. But don't get ahead of God's time. No trate de hacer las cosas a tu manera. Don't try to do things in your way. No diga, lo voy a hacer. Don't say, I'm going to do Dios it. me habló. God spoke to me. Tiene planes conmigo. He has plans for me. La pregunta, ¿es la voluntad de Dios? The question is that God's will? ¿Es el tiempo de Dios? Is that God's time? ¿Es el lugar de Dios? Is that the place of God? ¿Es la persona indicada de Dios? Is that the right person from God? ¿Es el verdadero hombre que va a unirse contigo de acuerdo a la voluntad de Dios? Is that the true man that is going to join you according to God's will? ¿Será que el hombre de negocio que estás buscando juntarte con él? Is it that business person that you're trying to make a partnership with? No hagas alianzas Don't make sin alliances antes conocer la voluntad de Dios. before knowing the will of God. Por eso dice Salomón, And this is why Solomon says, busca su voluntad en todo lo que hagas seek His will in all you do, y Él te mostrará el camino en que debes tomar. and He will show you the path which you must take. Dios no quiere dejarte engañado. God does not want us to be deceived. Dios no quiere que tú cometas error en tu camino. God doesn't want you to make mistakes along the way. Y por eso te invita And that's why He invites you, para que tú le busques y busques su voluntad, so that you may seek Him and seek His will, para evitarte el dolor del fracaso. to be able to prevent you the pain of failure. Ahora, Now, además de conocer la voluntad de Dios, in addition to knowing the will of God, también tenemos que aprender a descubrir la voluntad de Dios you also have to learn to discover the will of a God través de la oración. through prayer. A veces estamos loquitos, Sometimes we're a little crazy, emocionados, a little excited, desesperados, desperate, corriendo de lugar en lugar, seeking from place to place, de profeta en profeta, from prophet to de prophet, convención a from convención, convention to de convention, campamento a from campamento, camp to camp, de seminario a seminario, from seminary to de iglesia en seminary, iglesia. from church to church. Porque Padre, necesito que me hables. Because Father, I need you to talk to me. Y estamos corriendo de lugar en lugar, And we're running from place to place, pero no vamos a quien tiene la respuesta. but we don't go to the one that has the Y por answer. allá viene un falso profeta And then there comes a false prophet, y nos engaña con una profecía de mentira and he deceives us with a lie of a y prophecy, tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios. and we make a decision outside of the will of God. Y después vivimos con las consecuencias. And then we live with the consequences. Por eso que la Biblia dice And that's why the Bible says que tenemos que orar that we have to pray para poder conocer la voluntad de to be able Dios. to know the will of God. Observa que dice Hechos capítulo 1 versículo 24. Observe what Acts chapter 1 verse 24 says. Dice, y oraron así: It says, and then they prayed, Señor, tú que conoces el corazón de todos. Lord, you know everyone's heart. ¿Sabes que Dios conoce el corazón de todos? You know that God knows everyone's hearts? Dios conoce el corazón de que es íntegro God knows the person who's got y integrity el que no la tiene. and one that doesn't have El it. corazón de aquel que es sincero The heart of that person that is sincere y el que no es sincero. and the one that is not sincere. Por eso la Biblia nos dice, And that's what the Bible tells us. y ellos oraron así: And they prayed like this. Señor, tú que conoces el corazón de todos, Lord, you know everyone's hearts. muéstranos a cuál de estos dos has elegido Show us which of these two you have chosen para que se haga cargo del servicio apostólico. to take over this apostolic ministry. Cuando Judas cayó de la voluntad de Dios, When Judas fell from the will of God, cuando Judas traicionó a Jesucristo when Judas betrayed Jesus, y se cumplió la palabra profética que era el hijo de perdición, and the prophetic word became true that he was a son of perdition,
Jesús había escogido 12 apóstoles. Jesus had chosen 12 apostles. Por lo tanto, había que reemplazar uno de ellos. And so therefore, one of them Había que escoger un nuevo apóstol. what needed to be replaced. Y había varios requisitos. And there are a few requirements. Era que tenía que haber andado con Jesucristo. Is that they must have walked with Jesus. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. They have to have seen a Christ resurrected. Y los apóstoles se unieron And the apostles got together y escogieron personas que llenaban esos requisitos. and they chose people that fulfilled those requirements. Pero no escogieron a uno así a la deriva. But they didn't just choose on their own that fast. Después de asegurarse que llenaban los requisitos, After making sure that they fulfilled the requirements, la palabra dice que ellos oraron the word says that they prayed para que Dios les revelara su voluntad, so that God may reveal His will, para que Dios hiciera su perfecta voluntad, so that God may do His perfect will, de acuerdo a conocer el corazón de la persona. according to knowing the person's hearts. Y dice el versículo 26, Then it says in verse 26, luego echaron suertes then they cast lots, y la elección recayó en Matías. and the lot fell to Matthias. Así que él fue reconocido junto con los 11 And apóstoles. so he was added to the 11 apostles. Cuando dice echaron suerte, When he said they cast lots, de alguna manera ellos utilizaron algo. in some way they used something. Podríamos decir que a lo mejor cogieron una piedrecita negra y una piedrecita roja. Maybe we can say they chose a black rock and a red rock. Después de haber orado, After having prayed, después de haber pedido a Dios que conociera su voluntad, after asking God to know His will, y le dijo, la piedrecita negra le pertenece a tal persona they said the black rock belongs to such person, y la roja a Matías. and the red went to Matthias. Y oraron, And they prayed, echaron suerte, they cast lots, sacaron la piedra they took the rock out, y salió la piedra de Matías. and Matthias' stone came out. Pero pastor, pero qué locura. And you might say, Pastor, but that's kind of crazy. Ese era un método que se utilizaba en el Antiguo Testamento. And that was a method that was used in the Old Testament. De hecho, es la única vez que eso está registrado en la Biblia, In fact, it's the only time that that is registered in the en el Bible. Nuevo Testamento. It's in the New Testament. Pero lo importante no es lo que ellos hicieron. But the important thing is not what they De did. hecho, no digo que fueron piedrecitas. In fact, I'm not saying that it was Eso fue stones. simplemente un ejemplo. That was simply an example. Mi punto es este, My point is es this, que antes de ellos is that before them descubrir la voluntad de Dios, discovered the will of God, oraron intensamente they prayed intensely para que Dios revelara su voluntad. so that God may reveal His will. Hay veces que Dios hace cosas There are times when God does things que nosotros no entendemos. that we don't understand. Hay cosas que no tienen precedentes. There are things without precedence. Yo recuerdo una ocasión I remember one occasion que cuando yo me estaba por graduarme de la universidad como químico, when I was about to graduate from college as a chemist. yo tenía 3 ofertas de trabajos. I had 3 job offers, Una en Nueva York, one in New York, una en Atlanta one in Atlanta, y otra en Tennessee. and one in Tennessee. Y yo llevaba semanas orando para que Dios me revelara su voluntad. And for weeks I had been praying for God to reveal His Porque will. yo creía en mi corazón Because I believed in my heart que Dios tenía una perfecta voluntad. that God had a perfect will. Buena, Good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. En ese tiempo ya yo tenía a mi amadita esposita And como novia in that time I was already with my beloved wife. y decidimos girlfriend. entrar en una época de oración, And we decided to enter into a time of prayer, de intensa búsqueda de la voluntad de Dios. intensely seeking the will of God. Y ambos dijimos, esta noche, And we both said tonight, mañana tengo que decidirme tomorrow I have to y decide. hasta el momento no he escuchado la voz de Dios. And until now I've not heard the Hemos voice of orado. God. We've prayed, Hemos ayunado, we fasted, hemos buscado que Dios nos hable, we sought God to talk to pero us, Dios ha guardado silencio. but God has kept silence. Decidimos ambos We both decided echar las suertes. to cast lots. Me explico. Let me explain myself. Después de haber orado After having prayed intensamente, intensely, mi esposa decidió poner un papel que dice Atlanta my wife decided to take a piece of paper that said Atlanta y otro que decía Tennessee. and another one that said Tennessee. Por alguna razón del Espíritu Santo And for some reason, the Holy Spirit me había inquietado que eliminara Nueva York. had really burdened me to remove New York. Al año Dios me reveló por qué. A year later, God showed me why. Porque la compañía que me quería reclutar, Because the company that wanted to recruit me, que era la Eastmac Kodak Company, which was Eastmac Kodak Company, al año a year later, despidieron 5,000 personas. they fired 5,000 people. Dios me libró de eso a mí. And God freed me from that. De alguna manera en mi espíritu In some way, in my spirit, yo sentía que eso no era una opción de Dios. I felt that that wasn't an option from God. Ahora yo fui un poquito más retante. Now, I was a little bit more challenging. Yo no sé si la pastora tenía más fe que yo I don't know if my wife had more faith in o me es más sencilla que yo, or is more sensible than I am, pero yo lo hice un poquito más complicado. but I made it a little bit more Yo puse complicated. 7 papeles. I took 7 papers.
no dos. not two. Y le pedí al Señor, And I asked God, yo necesito que tú me confirmes tu voluntad. I need you to confirm your will. Ahora la señal que necesito Now the sign that I need es que me salga 3 veces corrida is that 3 times in a row, el mismo estado. I get the same state. Las probabilidades de eso no eran muy altas. The probabilities of that weren't very high. Sin embargo, However, Dios obró de manera milagrosa God worked in a miraculous way, y Dios permitió and God allowed que el estado de Georgia that the state of Georgia saliera 3 veces corrida. come out 3 times in a row. Echamos la suerte We cast lots después de haber orado a Dios, after having prayed to God, después de haber ayunado al Señor, after having fasted to the Lord, y Dios nos mostró su voluntad. and God showed us His will. Nunca más he vuelto a hacer eso. Never again have I done that. No le estoy aconsejando que usted haga eso, I'm not counseling you to do it, pero quiero decirte but I want to tell you que me dio mucha paz that it gave me a lot of peace cuando vi que los apóstoles hicieron lo mismo. when I saw that the apostles did the same thing. Al llegar al próximo día en la mañana, And the next day in the morning, yo no dormí absolutamente nada esa noche, I could not sleep at all that night, orando al Señor praying to God y estudiando por un examen que tenía el otro día. and studying for an exam that I had the next day. Cuando vi a Raquel en la mañana, And when I saw le Raquel in dije, the por morning, favor, dime qué te dijo el Señor. I told her, please tell me what the Lord Ella me dijo, told no, me. dime tú. And she said, no, you Y tell así me. tuvimos un rato discutiendo. And we're just going back and forth. Finalmente la sometí. And finally, I made her submit. Son bromas. I'm just joking. Finalmente ella con mucho amor, And finally, with a lot of love, yo le dije las damas primero. I told the ladies first. Ella cedió And she agreed. y me dijo, el Señor me dijo Georgia. And she said, the Lord told me Georgia. Cuando me dijo así, And when she told me this, lágrimas comenzaron a bajar por mis tears mejillas. started to come down my face. Porque yo sabía que Dios estaba revelando su perfecta voluntad. Because I knew that God was revealing Porque His no era un perfect will. asunto de los papeles, Because it wasn't a matter of the papers. era un asunto del corazón. It was a matter of the heart. Era un asunto de alguien que deseaba honrar a Dios sobre todas las cosas. It was a matter of somebody that desired Era to un honor asunto de God above alguien que all. quería hacer la perfecta voluntad de Dios. Somebody that wanted to do the perfect will of God. De hecho, déjeme decirle esto. In fact, let me tell you this. La oferta de Atlanta The offer from Atlanta pagaba $10,000 menos paid $10,000 que la less oferta de Tennessee. than the offer in Y Tennessee. yo escogí una And oferta I chose the offer que pagaba menos, that paid less, pero que estaba en la voluntad de Dios. but was according to the will of Y God. déjame decirte algo, cuando estás en la voluntad de Dios, And let me tell you something, when you're in the will con of el God, tiempo, with time, Dios te bendice más. God blesses you more. Y Dios lo ha hecho. And God has done it. Dios cumplió su perfecta voluntad. God fulfilled His Pero perfect ¿sabe will. cómo comenzó todo? But you know how it all De started? rodilla orando al Señor, On my knees praying to God, buscando la perfecta voluntad de Dios. seeking the perfect will of Por God. eso hay que orar para conocer la voluntad And de that's why you Dios. have to pray to know the will of God. Pablo entendía esta importancia. Paul understood this Por importance. eso Pablo dijo en Colosenses 1:9, And this is why Paul said in Colossians 1:9, así que desde que supimos de ustedes, since we first heard about you, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. we have not stopped praying for you. Le pedimos a Dios que le dé pleno conocimiento de su voluntad We ask God to give you complete knowledge of His will y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. and to give you spiritual wisdom and understanding. ¿Estás orando por alguien para que pueda conocer la voluntad de Dios? Are you praying for somebody to know the will of God? Pablo oraba por la iglesia de Colosas Paul prayed for the church of para que ellos Colossus conocieran la voluntad de Dios. so that they may know the will of God. No ores solo por ti. Don't pray just for yourself. Ora por alguien que está confundido. Pray for somebody else that Ora is por alguien que confused. necesita la guianza del Espíritu. Pray for somebody that needs the guidance of the Alguien Spirit. que necesita descubrir la verdad de la voluntad de Dios. Somebody that needs to discover the truth of the will of God. Intercede por ellos. Intercede for them. Y quinto, And fifth, y con esto vamos a terminar, and we're going to finish with this, para descubrir la voluntad de Dios, to discover God's will, busca el consejo sabio de otros. seek the wise counsel of others. Proverbios 11:14 dice, Proverbs 11:14 says, donde no hay dirección sabia, where there is no wise counsel, caerá el pueblo. the people fall. Mas en la multitud de consejos But in the multitude of counselors, hay seguridad. there is safety. Cuando vas a tomar una decisión, When you're going to make a decision, ¿la tomas solo do you take it alone o consulta con otras personas? or do you consult with other people? Déjame decirte, Let me tell you, yo como pastor I as a pastor he cometido ese error. have made that mistake. He tomado una decisión I've made a decision, y aunque he orado, and although I've prayed, no consulté a otros sabios. I did not consult with other wise men. Y me costó And it cost me mucho dolor, a lot of pain, dinero money, y hasta un poco de vergüenza. and a little bit of shame. Pero de eso aprendí. But I learned from that. Lo que tenemos que saber es esto. What we have to know is this. Si te equivocaste, If you make a mistake, Dios tiene misericordia. God has mercy.
Dios no viene a condenarte. God does not come to condemn Dios es el you. Dios de nuevas oportunidades. God is the God of new opportunities. Pero determina una vez y por todas But determine once and for all que las decisiones importantes de tu vida that the important decisions of your life, no las vas a tomar solo. you're not going to make them alone. Vas a buscar multitudes de consejos. You're going to seek multitudes of counselors, No de cualquier persona, not from anyone, de gente sabia. of wise people. Porque si consultas a un necio, Because if you consult somebody that isn't el wise, resultado será necio. the result will be unwise. Pero si consultas a un sabio, But if you seek the counsel of a wise person, tus caminos van a prosperar. your paths will De prosper. hecho, eso es lo que dice Salomón en Proverbios 15:22. In fact, this is what Solomon says in Proverbs 15:22. Dice, cuando falta el consejo, It says, plans fail for the lack of counsel. cuando falta el consejo, fracasan los planes. Plans fail for the lack of counsel. Cuando abunda el consejo, prosperan. But with many advisors, they succeed. ¿Te das cuenta de la importancia de consultar a otras personas? You see how important it is to consult with other people? Cuando tenemos mucho consejo, When we have many y counselors, son consejos de hombres y mujeres sabios de Dios, and it's advice from wise men and women of God, nuestros planes van a prosperar. our plans will prosper. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad revelada de Dios? How many want to know the revealed will of God? Si ese eres tú, If that is you, ponte de pie conmigo. stand up with me. Este es el punto de acción. This is the point of action. Acuérdate que el que es bendecido Remember that he that is blessed no es el que oye, is not the one that hears no es el que oye la voluntad de the will Dios, of God, sino el que hace la voluntad but de the one that Dios. does the will of God. Por eso el punto de acción es este. And that's why the point of action is this: Para descubrir la voluntad revelada de Dios, to discover the revealed will of God, debes reconocer que tu mente ha sido corrompida por el pecado you must recognize that your mind has been corrupted by sin y necesita ser renovada en oración and needs to be revealed in prayer y con la verdad de la palabra de Dios, and with the truth of the Word of God. ya que solo así Because only then encontrarás tu verdadero will propósito. you find true purpose. Dios quiere revelarte su voluntad. God wants to reveal His will. Dios quiere que tu vida sea una vida bendecida, God wants your life to be a blessed life. pero tiene que tener la humildad suficiente But you have to have enough humility para reconocer que no lo sabes todo, to recognize that you don't know it all. para reconocer que tu mente ha sido contaminada por el pecado, Recognize that your mind has been contaminated by sin, ha sido corrompida en algunas áreas has been corrupted in some areas, y tienes que renovarla a través de la palabra de Dios, and you have to renew it through the Word of God. y tienes que ser lleno a través de la oración And you have to be full through prayer para que tus oídos sean afinados so that your ears may become in tune para escuchar la perfecta voluntad de Dios. to hear the perfect will of God. Quiero la iglesia con su rostro inclinado clamando a Dios. I want the church with their heads bowed claiming out to God. Si estás acompañándonos este día por primera If vez, you're joining us today for the first time, o si nos estás escuchando por esta transmisión en vivo, or if you're listening to us through this live stream, tienes que saber algo you importante. have to know something important. Hay un camino There is a path que nos lleva a conocer la voluntad de that Dios. takes us to know the will of God. Ese camino se llama Jesús. That path is called Jesus. Él mismo dijo, He said himself, yo soy el camino, I am the way, yo soy la I verdad, am the truth, yo soy la I vida, am the life, y nadie va al Padre si no es por mí. and no one goes to the Father Entonces, without para me. poder conocer la voluntad de Dios, And so in order to know the will of God, para tener una relación con el Dios Padre, to have a relationship with God the Father, la única manera es entrando por el camino que se llama Jesús. the only way is entering through the path which is called Jesus. Así que si estás en medio de And nosotros so if you're among us y has escuchado hablar de Jesús, and you've heard Jesus talked about, pero nunca lo has aceptado como Señor y Salvador, but you've never accepted Him as your Lord and Savior, esta va a ser tu oportunidad. this is going to be your opportunity. Después que yo haga esta corta oración, After I made this short prayer, si ese eres tú, if that is you, sé sabio. be wise. Dios te ha revelado su voluntad. God has revealed His will. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, The will of God is for no one to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all may proceed to repentance. La voluntad de Dios es que tú aceptas a Jesús como tu Señor y The Salvador. will of God is that you accept Jesus as your Lord and Savior. Por eso lo envió desde el cielo And that's why He sent them from a heaven venir a la tierra, to come to earth, derramar su sangre pour His blood por el perdón de tus for the pecados. forgiveness of your sins. Pero tienes que reconocer But you have to que recognize necesitas el perdón that you need the y forgiveness que necesitas un Salvador. and that you need a Savior. La iglesia ahora junto conmigo Now, church, with me now,
intercediendo por aquellos que no conocen a Cristo. interceding for those that don't know Christ. Padre, tú has escuchado este mensaje, Dios eterno. Father, you've heard this message, eternal Tú God. sabes quién está necesitado de ti. You know who's needy of you. Tú sabes quién necesita salvación. You know who needs salvation. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Yo te pido que tu espíritu And I ask that your spirit traiga convicción al corazón bring conviction to the heart. y que ellos reciban este regalo que tú les das, And that they may receive this gift that you give them. el perdón de The pecados forgiveness of sins. a través de la sangre de Jesucristo, Through the blood of Jesus Christ. y que tu Padre And that you, Father, les ayudes would help them a conocer tu voluntad, to know your will. a vivir en tu voluntad, To live in your will. para que puedan disfrutar So that they may enjoy de la vida abundante que Jesucristo ganó por ellos. of the abundant life that Jesus won for Te them. lo pido, Padre, And I ask you this, Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Quisiera saber si alguien I would like to know if anyone que nos visita en este día that is visiting us today necesita y reconoce que quiere a Jesús como Salvador. needs and recognizes that they need Jesus as the Lord and Savior. Jesús vino a salvarte. Jesus came to save you. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God. Que tú no te pierdas, For you not to be lost, sino que procedas al arrepentimiento. but that you may proceed to repentance. Si ese eres tú If that is you, y reconoce que Dios te está hablando, and you recognize that God is talking to you, levanta tu mano bien en alto para reconocerte. then lift up your hands on high so that I may recognize you. Jesús te ama. Jesus loves you. Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesus wants to forgive your Jesús sins. quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Jesus wants your name to be written in the book of life. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero Would there be somebody that says, Pastor, I want la salvación de mi alma. salvation of my soul. Quiero confesar a Jesús I want to confess Jesus como mi Señor y Salvador. as my Lord and my Savior. Dios te bendiga. Veo tu mano. God bless you. I see your hand. Alguien más. Somebody else. Alguien más que levanta su mano. There be somebody else that will lift up their hands. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Jesús murió para que tú no tuvieras que morir eternamente. Jesus died so that you wouldn't have to have an eternal death. Él murió para que tú tuvieras vida eterna. He died so that you may have an eternal life. Pero tienes que entrar por el camino. But you have to enter through the way. El camino es Jesús. The way is Jesus. Por última vez, ¿habrá alguien más For the last time, would there be somebody que else dice, yo quiero el perdón de mis that pecados? says, I want the forgiveness of my Quiero la sins. salvación de mi I alma. want the salvation of my soul. Le voy a esa jovencita que levantó la mano I would ask that young lady that lifted que her pase aquí hand al frente. to come forward. Dele un fuerte aplauso. Give her a strong La round madre, of por favor, applause. acompáñenla. And her mom can come Pasa with. por aquí, no temas. Hermana Norquis, dirijan a la oración. Qué hermoso, un ejemplo para muchos. How beautiful, an example for many. Dele un fuerte aplauso al Señor. Give the Lord a strong round of Que Dios applause. está haciendo. What God is doing. Dios es bueno y misericordioso. God is good and merciful. Iglesia, recuerda algo. Church, remember something. Dijimos al principio We said in the beginning que lo que más se opone a la voluntad de Dios that what is opposing the most to the will of God es nuestra voluntad. is our own will. Tú sabes qué lucha estás teniendo. You know what struggles you're having. Tú sabes cuál es la voluntad que tú quieres perseguir. You know what's the will that you want to pursue. Pero tú sabes que Dios te está diciendo, no es mi voluntad. But you know what God is telling you, it's not my will. Tú sabes que a veces deseas hacer algo, You know sometimes you desire to do something, pero terminas haciendo lo contrario. but you end up doing the opposite. Pero hoy Dios te dice But today God tells que Él you va a producir en ti el querer como el hacer that He's going to produce in you the will to do por su buena voluntad. by His good will. Pero tienes que reconocer But you have to que recognize necesitas la voluntad de Dios. that you need the will of God. Si tú quieres oración, If you want prayer, porque reconoces que estás en una guerra, because you recognize that you're in a war, en una lucha por hacer la voluntad de in a Dios, struggle to do the will of y has God, tratado pero no has podido, and you've tried but you've not yo succeeded, te invito a que tú vengas a este altar then I want to invite you to come to y le this digas al altar Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. and tell God the Father, help Y me le, to do your will. y le digas al Espíritu Santo, dame tu poder And tell the Holy Spirit, give me your power para hacer la voluntad como la hizo to Jesús. do your will as Jesus did. Mientras adoramos al And Señor, while we pray to God, el altar está abierto and the altar is open para todos los que quieren for oración. all those that want prayer.